अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम अहमद दाऊद। आप देख रहे हैं शबकर। ये 2000 के बाद जब ज़लज़ले आए थे तो उसमें जो कश्मीर तबाह हुआ था और इस्लामाबाद में भी एक इमारत जो है वो गिर गई थी। हालांकि उससे 2 साल पहले ही वहाँ पे इंजीनियर जो सामने एक इमारत बना रहा था उसने कह दिया था कि ये इमारत जो है टेढ़ी है। और उसने उनके मकीनों को भी बताया, इंजीनियर उनको भी बताया। वो इंजीनियर मेरे जानने वाले थे, रोज़ मेरे पास आते थे। मैं F10 में उस वक्त आता था। ये मरकज़ में एक बाई इंफॉर्मेशन सेंटर था, तो उसमें मैं आके बैठता था, तो वो भी वहाँ पे आ जाते थे ऐसे मालूमात के लिए। तो ऐसे बातों बातों में बात हुई, तो वो उन्होंने कहा कि यार ये मेरे सामने वाली इमारत ना टेढ़ी है। तो उसके कुछ अर्सा बाद ये ज़लज़ला आया, तो उसमें वो इमारत गिर गई और कश्मीर में बड़ा सख्त नुकसान हुआ। तो उस ज़लज़ले में जिस तरह लोग परेशान थे और एक दूसरे से पूछते थे, वो कैफियत आज के दिनों में मुझे याद आ रही है कि हर कोई जो है वो फ़ोन करके या उससे मिलता है। जब दुआ सलाम होती है तो उस वक्त कश्मीर के जानी नुकसान में जो हज़ारों लोग उसमें ज़लज़ले में दब गए थे इमारतों के नीचे और नुकसान हुआ, जानी नुकसान, माली नुकसान हुआ। तो जिस तरह उन दिनों में दरियाफ्त किया करते थे कि यार फ़लाने का क्या हाल है, फ़लाने का क्या हाल है, पूछते थे एक दूसरे से। मुलाकात होनी तो वो पूछते थे कि हाँ भाई सुनाएं, उसकी खबर दें, उसकी खबर दें। एक दूसरे से वो हाल वाल दरियाफ्त किया करते थे। इन दिनों भी वही हाल है। और पूछते हैं, जब वो कोई मिलता है, एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं यार बिजली का बिल कितना आया। यानी कोई 40,000 बताता है, 45,000 बताता है। ये हालात हैं। यानी वो जिस तरह ज़लज़ले में तबाही हुई थी उसी तरह से अब हमारी ये तबाही है। और एक दूसरे का हम अहवाल पूछते हैं, बजाय इसके को उसके को पूछें बच्चों का क्या हाल है, दूसरे का पूछते हैं यार बिजली का बिल कितना आया। ये हालात हो गए। ये इसने रजीम चेंज ने हमारे ये हालात कर दिए हैं। और कोई वो जो साहिब इक़्तिदार हैं वो बिल्कुल अपने टस से मस नहीं हो रहे कि भाई उनको जो बिजली फ्री दी जा रही, पेट्रोल फ्री दिया जा रहा है, उसको तो बंद करें। पूरी कौम जो है वो भुगत रही है, तो उसका भी कुछ करें। ऊपर से दूध का बड़ा रौला है और दूध 350 रुपये का लीटर का डब्बा हो गया। और एक पाव किसी ने दूध लेना हो तो वो 100 रुपये का डब्बा है। यानी एक पाव दूध आप नहीं पी सकते। एक पाव दूध जो है वो 100 रुपये का आ रहा है। और मज़दूर जो है वो जो तो दूर के इलाके हैं वहाँ तो 1,000 रुपये से ज़्यादा कोई उसको मज़दूर सुबह से शाम तक इंटेड हुए तो 1,000 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं उसको दे रहा। और यहाँ पे जो है तनख्वाहें हुकूमत ने कहा है कि 30,000 रुपये महीना दें, लेकिन 15,000, 16,000, 17,000 पे लोग रुल रहे हैं। यानी आप किसी को कहें यार आ जाओ मेरे पास 15,000 रुपये महीना दूंगा तो वो आ जाएगा। यानी कोई वैसा मसला नहीं है कि वो कहेगा चलो यार कोई तनख्वाह कुछ तो आएगा। ये हालात हैं। और इससे वो सिर्फ अपने रोटी जो है वो रोटी जो 15-16 रुपये की है, यानी 100 रुपये की वो रोटी, एक बंदा अगर 2 बंदे हैं 6-7 हज़ार रुपये की उनकी वो सिर्फ रोटी पानी के साथ खाएगा तो वो पूरी होगी। तो ये हालात हैं। इसमें हुक्मरान जो हैं, हुकूमत जो है किस तरह चल रही है समझ से बाहर बात है। और किस तरह ये आगे चलेंगे, इसी तरह से आगे चलना है इन्होंने। और अगर देखा जाए तो ये अपने लोगों का भी, आवाम का भी कसूर है, लोगों का कसूर है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके दादा परदादा या आज से 200 साल पहले जिनकी 10 मुरब्बे ज़मीन थी, 10 मुरब्बे ज़मीन के जो मालिक थे, आज उनकी औरतें लाइन में खड़े होके तो आटा लेने के लिए लाइनें लगा रही हैं। उनके लिए वो रोटी जो है वो पूरी करनी मुश्किल हो गई है। उसकी वजह क्या हुई है अब ये तो पता नहीं, अल्लाह का निज़ाम है या ये याजूज माजूज का इनमें आ गई हैं सफ़ात इस कौम में
کہ جس کی 10 مربع زمین تھی، 8-10 اس کے بیٹے تھے، ایک ایک مربع رہ گئی، پھر آگے وہ 8-8 10-10 ہوئے تو وہ ایکڑوں میں آ گئی، اب آگے ہوئے تو مرلوں میں آ گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے مکان ہے اس کا کسی جگہ پہ، تو وہ اس کے 2 بیٹے ہو گئے، وہ کہتا ہے چلو بھی ایک نو اتے کرتا اوپری منزل پہ، اس کے آگے ہو گئے اوپر، یعنی یہ 3-4 نسلوں میں جو آبادی کا دباؤ ہے یہ سب کچھ بہا کر لے گیا، اور اس کے لیے نہ کسی نے سوچا ہے کہ کیا بنے گا اور کس طرح سے جو مسائل ہیں کہ آپ کے بچے ہیں، آپ نے اگر 2 بچے پیدا کیے ہیں تو کوئی 2 مکان بنائے ہیں کہ بھئی کس میں وہ ایک آدھ مکان اور بنایا ہے آپ نے یا اس نے کیا ہے؟ تو یہ پاکستان میں تو یہ سوچنا پڑے گا، باقی جگہوں پہ تو جو یورپ ہے دوسری جگہ وہاں تو ریاستیں اس کی ذمہ دار ہیں، جہاں تو جو ریاستی ہیں، جو ریاست جو کرتا دھرتا ہے وہ تو اپنے ہی الو درست کرتے ہیں۔ تو یہ حالات ہیں، اب آگے اس میں دیکھیں کہ کس طرح آگے چلنا ہے۔ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، اور تقریباً 60 روپے تو گھر کا یونٹ پڑ رہا ہے، اور انڈسٹری کا ظاہر ہے 70-80 روپے، اس میں کوئی ابھی کوئی رعایت دی ہے، تو اس میں کون آئے گا؟ نہ کوئی سرمایہ کاری ہوگی اور نہ کوئی، تو یہ حالات جو ہیں کس طرف جا رہے ہیں کوئی غور نہیں کر رہا، اور بس زندہ آباد مرد آباد کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یاجوج ماجوج کی صفات ان کے اندر شاید آ گئی ہیں کہ کثرت ہے، آبادی کی کثرت ہے، اور اس سے آگے نہیں چل رہے۔ تو اس پر جو ہے وہ نہ کوئی، یعنی جو جدید نظریات ہیں، جدید تعلیمات ہیں، ان پر غور کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ پوری صلح، امن اور آشتی سے، ہمسایوں سے، دوسرے سے، دنیا کی خیر خواہی کے لیے کچھ سوچیں کہ بھئی ہم نے جنگیں نہیں کرنی، لیکن ساری دنیا اس میں کوئی وہ فرسٹ ورلڈ کیا، سیکنڈ ورلڈ کیا اور تھرڈ ورلڈ سب جو ہیں وہ یہی اپنا شولڈر ہی اپنے دکھا رہے ہیں۔ جب تک یہ شولڈر چلیں گے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ یورپ میں بھی اب تو یوکرائن میں جنگ ہے، گندم کا وہ بہت پیدا کرتا تھا، اس کا بھی متاثر ہوا ہے، وہاں پہ کوکنگ آئل بھی متاثر، اور اس طرح سے تو یہ اس طرح جو ہے حالات جو ہیں آہستہ آہستہ سخت ہوتے جائیں گے اگر یہ جنگ و جدل اور نظریہ جو ہے لڑائی کا اپنے دماغوں سے کیڑا نہیں نکالا جنگ کا، تو یہ حالات جو ہیں مزید جو ہے وہ ہو جائیں گے، کرخت ہو جائیں گے اگر یہ جنگ و جدل کا کیڑا ذہنوں سے نہ نکالا جائے اور امن کی طرف نہ لایا جائے، تو یہ انسانوں کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر جو ہے حالات ابھی ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں، اگلی جو نسل ہے اس کے لیے کیا حالات ہوں گے اگر ابھی سے ہی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے امن کا جھنڈا بلند کرنا ہے یا بندوق کا جھنڈا بلند کرنا ہے، تو یہ سوچنا ضروری ہے، سوچنا بھی چاہیے۔